Welcome back to another mukbang ulit mga tol. Meron tayong hinanda. Yes, meron tayong tinolang buong manok. Ngayon. Tapos meron tayo ditong patis na may chili flakes and then juice. Meron tayong may soup pa tayo ng Milk tea extra. pala. Okay mga tol, bago tayo kumain, magpre-pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gift which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan. Ako, baby. Cheers tayo. Okay, cheers. Cheers tayo mga tol. Cheers. Okay, bago tayo kumain, gusto namin batiin ng belated happy birthday si Sweet Lady Abby, isa sa avid viewers po namin yan. Sobrang thank you. Thank you po, ma'am. No? Happy birthday po. And get well soon. Yan. Sana gumaling na po kayo. Okay, kain na tayo. Start na tayo mga tol. Yan. Ayan. Siyempre, ito sa akin. Ito na, baby. Ako na nga magsisart sa'yo eh. Chicken leg. Kita mo naman, tol. Oh, Kaya po madilaw siya, nilagyan ko siya ng turmeric. Yan, para masarap. Thank you, be. Sarap yan. Ikaw. Para sa unang subo. Yung ano din, yun. Ayan. Yan, para sa unang subo. First bite mga tol. First bite. Cheers, Cheers. baby. Sarap. Ayan, sarap. May maanghang na sausawan. Gulay, gulay, gulay. Kamay na lang alam din ako. Wow. Namiss ko to ah.
No, sarap. Yummy. Sobrang sarap. Kain na tayo, guys. Anong ulam nyo? Napaka-yummy. Thank you. Ha? Sarap pa yung tito. Sarap. Pakpak. Sarap. Kamayin ko na. Ubusin naman natin yan. Okay ba? Pet. Ano naman pet? Sobrang sulit. Oh, sarap. Mainit dito pero masarap pa rin siya kainin, no? No? Sarap. Hindi na makapagsalita. Talalik. Pahinga akong buto, ah.
Aw, 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 aw. Kaya na yan. Aw. Aw, 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 aw. Init, tol. Init, no? Masarap yung buto eh. Mhm. Sarap. Lapit. Ito gusto ko din yung buto. Busa mo na yan. Okay, tayo na yan. Sarap. Solve. Solve. Cheers. Mag-shoutout na po tayo.
Tapos na po ang ating pagkain. Yan. Okay, shout out po. Una-una po, belated happy birthday po, Sweet Lady Abby. Happy birthday, sis. Happy birthday, Tol. Shout out din po kay Mami Telma Buenaventura, Nanay Senior Mimi. Hello po, Mami. Mami Hello po, Bernal Nanay. Ladangan, Nanay Lucila Nene Bautista, Dina Fe Victoria, Hello Caridad po. Eddie Angeles, shout out po sa inyo from LA, California, shout out po. Wesley Stats, Mami Grace, yan, shout out po sa inyo. Vilma Antonio, shout out po. Sweet Mundrap, shout out sis. Shout out din Rochelle Gilbolino, Opel Darby, Marcel Nazareno Decena, siya pinapashoutout niya, Decena family from Bay Laguna. Malapit sa atin. Hello po. Wilma Moises from Carissa Homes, East 1, Shoutout, Barangay Prisa, Teresa Rizal. Yan. Shoutout po, ingat po kay Jen. Shoutout din kay Azumi. Yan. Vilma Alam, shoutout po. Hello po. Amy Verde Orobio, shoutout din po. Jocelyn Gison, shoutout po. Ma'am Helen Beck, shoutout po. Let's Shell, shoutout po. Ayan guys, yan lang po ang shoutout natin. At marami po salamat ulit sa pagpanonood po sa amin. So na pa, maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat ng sumasuporta kay Alexander Roca. Thank you po. I love you all. God bless everyone. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye. Bye. Mwah.